बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 13 जून की रात इसराइल ने 200 जंगी जहाज़ों के साथ, जदीद जंगी तैयारों के साथ ईरान पर हमला किया, अहम तंजीबात को निशाना बनाया। इन हमलों के नतीजे में बड़ी अहम शख्सियात जो हैं ईरान की, वो शहीद भी हुई। 6-7 घंटे की खामोशी रही, बल्कि इससे भी ज़्यादा। उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, मिसाइलों के साथ हमला किया। रात 3 बजे ईरान की तरफ से चौथा स्पेल जो है मिसाइल्स का, वो दागा गया, यानी चौथा हमला किया गया। उसके 1 घंटे बाद इसराइल की फ़िज़ाइया ने यानी रात 4 बजे के करीब तेहरान की एक एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डे पे हमला किया। इस जंग में बहुत सारी कहानियां पोशीदा हैं। उन कहानियों को भी हम आश्कार करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि इसराइल ने जो इब्तिदा में हमले किए, वो इतने निशाने पे कैसे लगे, कौन गद्दार हैं ईरान के अंदर छुपे हुए जो इसराइल की मदद कर रहे हैं, और फिर आलमी ताकतें रंग कैसे बदलती हैं। सुबह बयान कुछ और होता है, जब ईरान जवाबी हमला करता है तो फिर आलमी रहनुमाओं के बयान भी बदल जाते हैं, रवैये भी बदल जाते हैं। पहले जनाब सलामती कौंसिल का इजलास नहीं हो रहा था, जब ईरान हमला करता है तो फिर इजलास भी हो जाता है। ये पूरी सूरत हाल जो है हम आपके सामने रखेंगे। ये 13 जून की रात जो है, ये 200 जंगी तैयारों के साथ ईरान पे हमला करता है इसराइल और तबाही मचा देता है। 3 जून की एटमी तनसीबात थी ना, उन पे हमला किया जाता है और बिल्कुल सही निशाना लगता है। ये बड़ी अहम बात है। और इसराइल ने इस हवाले से फुटेजेस भी जारी की है कि जनाब वो जो उन्होंने ड्रोन का एक बेस ईरान के अंदर कायम करने हुआ था, स्मगलिंग के जरिए जैसे भी वो कैसे पहुंचे ईरान के अंदर, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। वो कौन लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। और उसके बाद इन हमलों के नतीजे में उन्होंने जो उनकी अहम फौजी रहनुमा हैं उनको निशाना बनाया और कोई निशाना चूका नहीं उनका। उन्होंने जनाब कहा कि हमारे जो ड्रोन थे, जो हमारे लोग थे, उन्होंने फुटेज ऐसे जारी की है कि वो जनाब निशानदेही कर रहे थे, जिनकी बुनियाद पे इतना कामयाब बकौल उनके हमने ऑपरेशन किया। अब जो एटमी तनसीबात पे हमला करना है, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के UN का चार्टर है ना, उसके मुनाफी है। ये किया नहीं जा सकता क्योंकि उससे ताबकारी का खतरा होता है। उससे तो शहर के शहर तबाह हो सकते हैं, ताबकारी फैल सकती है, आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो मजबूर हो सकती हैं उससे। बहरहाल इसराइल तो जनाब इलाके का बना हुआ बदमाश, और उसके ऊपर हाथ है अमेरिका का। वो तो मनमानियां कर रहे हैं, वो तो बैनुल अक़वामी कवानीन को मान ही नहीं रहा। बहरहाल उन्होंने जो हमला किया है उसमें एक तो जो एरोस्पेस फोर्स के जो सरबराह हैं ईरान के, वो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखते हैं, ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे, वो उसमें शहीद हुए हैं। फिर उनकी ईरानी फौज के जो सरबराह हैं वो शहीद हुए हैं, जनरल बाकरी। और फिर जो ईरानी पासदराने इनकलाब है, उसके जो सरबराह हैं जनरल हुसैन सलामी, वो शहीद हुए हैं। और एक उनका हेडक्वार्टर ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर, उसके कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद शहीद हुए हैं। और भी कई सीनियर लोग जो हैं उनकी शहादत की इतला है। और फिर 6 उनके जो एटमी साइंसदान हैं, वो एटमी कुव्वत ख़त्म करना चाह रहे हैं ना, ईरान की एटमी सलाहियतें ख़त्म करना चाह रहे हैं ना, तो वो जनाब 6 साइंसदान भी उन्होंने जनाब जो उनको निशाना बनाया, उनको शहीद किया, जिनमें अहमद रज़ा जुल्फ़कारी और आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं जो उनके एटमी साइंसदान भी हैं, मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरीदून अब्बासी, अब्दुल हमीद मनूचहर, सैयद अमीर हुसैन फ़कीही और मतलबी ज़ादा। ये लोग जो हैं ये शहीद हो जाते हैं हमलों में। उसके बाद लग ये रहा था कि जनाब जो ईरान है उसकी वही सूरत हाल है जो अमेरिका ने जब हमला किया था, सद्दाम की हुकूमत थी उस वक्त इराक में, कि जैसे इराक जो है बिल्कुल ही कोई जवाब देने के काबिल नहीं रह गया था। लग ये रहा था कि जनाब एयर डिफेंस सिस्टम, जवाबी हमला करने की सलाहियत, सब कुछ जो है वो जनाब तबाह करके चले गए हैं इसराइली। और फिर जो ट्रंप साहब हैं उनकी बटगन सुनने वाली थी।
वो जो बातें कर रहे थे वो आगे जाके मैं उसका जिक्र करता हूँ। तो बहरहाल ये लग ये रहा था। आपको याद होगा कि कल जो मैंने विलाग किया तो उसमें मैंने अर्ज किया था कि ईरान की जो दफाई सलाहियत है ना वो ज्यादा नहीं है। अगर उसमें हमला होता है तो वो उस अंदाज में दिफा नहीं कर सकेगा, लेकिन उसका जो जोग्राफिया है, उसका जो रकबा है, उसकी जो आबादी है, उसके तनाज़र में मैंने अर्ज किया था, और इसराइल का जो रकबा है और उसकी जो आबादी है उसका भी मैंने जिक्र किया था। मैंने ये अर्ज किया था कि उसका जो डिफेंस है, दफाई निज़ाम जो है वो इतना मौसर नहीं है, लेकिन वो इसराइल पर जवाबी हमला करने की सलाहियत रखता है। और मैंने ये भी अर्ज किया था कि वहाँ जो मल्टी लेयर्स डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उसको भी नकारा बना सकता है। नकारा कैसे बना सकता है? जैसे उन्होंने अब बनाया है। यही मैंने अर्ज किया था कि इस अंदाज में उसको नकारा बनाया जा सकता है। वहाँ 3 लेयर्स हैं। एक तो वो जो उनका बड़ा मशहूर जिसको कहते हैं जनाब आयरन डूम, और दूसरा है जनाब डेविड स्लिंग, और फिर उनका जो है सबसे मौसर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो एरो सिस्टम जिसको वो कहते हैं वो है। तो वो मैंने ये अर्ज किया था कि जो उनकी बैटरीज हैं उनमें जितने मिसाइल लगे हैं, अगर ईरान की तरफ से बड़ी तादाद में मिसाइल जो हैं वो फायर किए जाते हैं तो फिर उनका एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिव हो जाएगा तो फिर वो अपने मिसाइल तो चला के बैठ जाएंगे। उनको रीफिल करने में टाइम लगता है। दोबारा जैसे वो मैगजीन अगर हमने पूरा ही खाली कर दिया है तो दोबारा लोड करना पड़ेगा ना, और लोड करने के दरमियान जो टाइम होगा, वक्फा होगा, इस दौरान जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। और ऐसा ही हुआ। मैंने ये भी अर्ज किया था कि ईरान के पास 2000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल है जिनके जरिए वो इसराइल पर हमला करेगा और पूरी कुव्वत लगा देगा, तबाही फेर देगा। उन्होंने ऐसे किया। पहले हमले में उन्होंने जो है, यानी कि वो चौथा जो हमला है, उस वक्त तक 200 के करीब मिसाइल जो हैं वो ईरान से फायर हो चुके हुए हैं, दागे जा चुके हुए हैं। कहाँ कहाँ गिरे हैं ये भी बताते हैं। लेकिन देखने वाली बात है, जो पहले मैंने सवाल उठाया था कि जनाब ईरान में कौन लोग हैं जो इसराइल की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद सईद साहब कहते हैं इस हवाले से, उनका यह कहना है कि एक तो रेगुलर फौज है ईरान की, और दूसरी पासदारान इनकलाब की सूरत में एक मुतवाजी फौज जो है वो वहाँ है ईरान में। और वो कहते हैं ना, वो जो पासदारान इनकलाब है उनकी वजह से जो रेगुलर फौज है ना वो नज़रअंदाज होती रहती है, इसलिए ईरान में रजीम के खिलाफ नाराज़गी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसराइल को ईरान में इंटेलिजेंस में मदद मिलती है। ये वो बात कर रहे हैं कि जनाब इनके अंदर कुछ इख्तलाफात हैं। अब बहुत सारे माहिरीन जो हैं वो मुख्तलिफ जो कह रहे हैं, आप नज़रियात पेश कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे जो निशानदेही कर रहे थे, जिनकी वजह से ड्रोन जो है, ड्रोन बेस वहाँ कायम कर दिया इसराइल ने जाके। दूसरा जो नज़रिया पेश किया जा रहा है वो ये है कि ईरान में यहूदी बड़ी तादाद में आबाद हैं, उनकी इबादत गाहें भी कायम है वहाँ पे, और ईरान ने कभी नहीं कहा ये कि ये जो यहूदी हैं ये इसराइल की मदद कर रहे हैं। लेकिन जो नज़रिया पेश करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि हो सकता है उन्हीं यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हों जो इसराइल की मदद कर रहे हों। वैसे तो इसराइल का जो आइन है वो ये कहता है कि दुनिया में जिस जगह भी यहूदी आबाद हैं वो इसराइल के शहरी हैं। इस तरह जो ईरान में बसने वाले यहूदी हैं वो इसराइल के भी शहरी। ये जो बात है, ये नजरिया है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल ईरान ने ये कभी नहीं कहा कि जनाब उसके अंदर बसने वाले जो यहूदी हैं वो इसराइल के मददगार हैं। और फिर एक और चीज़ जो है, वो जो इस्लामी इनकलाब के मुखालफिन जो हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं अब भी, और वो जो मौजूदा रजीम है इसके खात्मे के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। कभी कभार हल्का फुल्का मुजाहरा भी कर देते हैं, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, मुल्क से बाहर जाके भी बयान देते हैं वो लोग, तो उनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं। और फिर एक और चीज़ जो बयान की जा रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो ये कह रहे हैं, जैसा कि जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब ने बात की है, इससे मिलती जुलती एक बात की जा रही है कि ये बात खारिज इम्कान नहीं है कि जो दूसरे दर्जे की क़यादत है ना ईरान में, वो इसमें शामिल हो सकती है। कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। ये जो किया है उन्होंने, जो निशानदेही इंटेलिजेंस जो उन्होंने फराहम की है उसको, इसराइल को,
وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہوں کہ جناب یہ رجیم جو ہے اس کا خاتمہ ہو اور ان کی جگہ ہمیں موقع ملے. وہ ہو سکتا ہے ان کے اندر یہی ہو کہ جناب ہم ایران کو آگے لے جائیں گے, یہ ایران کو تباہ کر رہے ہیں, کس طرف لگا دیا ہوا ہے ایران کو. لیکن جو ایران کی حکومت ہے, انہوں نے جو یو این کی سلامتی کونسل میں بات کی ہے, انہوں نے جناب یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے امریکہ کے انٹیلیجنس جو ہے, امریکہ کی مدد سے یہ ہوا ہے. یہ بات انہوں نے دو ٹوک انداز میں کی ہے. بہرحال اس کے جواب میں پھر اسرائیل کی طرف سے جب جوابی حملے کیے گئے تو اس کے بعد رویے بدل گئے. پہلے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسرائیل نے حملے کیے ہیں نا, تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو پہلا بیان تھا امریکی صدر کا, وہ یہ تھا کہ جناب میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے پاس بڑے مہلک ہتھیار ہیں اور ان میں سے کچھ ہتھیار جو ہے وہ اسرائیل بھی استعمال کر رہا ہے. آگے جو انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کہا جناب اسرائیل جو ہے وہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا بھی جانتا ہے. ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرح سے طنز کر رہے ہیں کہ رافیل بڑا اچھا طیارہ تھا, لیکن جو چلانا بھی تو آنا چاہیے نا انڈیا کو. S-400 جناب بڑا اعلیٰ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جو رشیا نے دیا ہوا تھا, اس کا استعمال بھی تو آنا چاہیے تھا نا. اور اسکالپ میزائل جو پاکستان نے سرگودا ایئر بیس پہ اتار لیا تھا, وہ بھی تو چلانا آنا چاہیے تھا نا. کیسے استعمال کرنا ہے یہ پتا ہونا چاہیے تھا نا. یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے, اور کہہ رہے تھے جناب میں نے تو کہا 60 دن کے اندر اندر معاہدہ کر لیں. جناب 60 دن کے بعد حملہ کر دیا. اور نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے جناب میں نے تو بتا دیا تھا امریکہ کو حملہ کرنے سے پہلے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں. اور وہاں کے جو صحافی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ مکمل طور پہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کی حمایت کے ساتھ اور ان کی مدد کے ساتھ یہ حملہ ہوا. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب جو ان کے طیارے ہیں نا وہ 1600 کلومیٹر 1800 کلومیٹر جو ہے وہ سفر کر کے آ کے واپس نہیں جا سکتے. کہیں نہ کہیں ری فیولنگ کی سہولت جو ہے وہ میسر آئے گی تب حملہ کریں گے. اب یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ری فیولنگ کی سہولت کس نے دی. اب جو بحرین کے وزیر خارجہ ہیں وہ ہمارے وزیر خارجہ کو فون کر کے کہہ رہے ہیں جناب ہم نے نہیں کیا کوئی. اور قطر میں اگر کہ اڈے قائم ہے امریکہ کے, وہ کہہ رہے ہیں اسی بھی نہیں دیتا, ساڑھے لوگ کوئی جناب کم نہیں حرکت, ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی. اور پھر کویت کی طرف سے بھی ان کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کے وزیر خارجہ کو یہ فون کر کے کہا جناب ہماری طرف سے بتا دے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں. اچھا ویسے نا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ ممالک بھی, سعودی عرب نے تو خیر کیا ہے نا, مذمت کی ہے, ابتدا میں کر دی اس نے تو مذمت, بلکہ جو محمد بن سلمان نے مذمت کی اور شاہ سلمان جو ہیں بن عبدالعزیز انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو زائرین اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں ایرانی, تو جب تک ایران کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ ہمارے مہمان رہیں گے. اور دیگر خلیجی ممالک, عرب ممالک, مسلمان جو ممالک ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کی مذمت کی ہے. اگر کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ فوجی اڈے قائم ہیں, تو وہ جو قطر والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو پیسے لیتے ہیں, ہم تو کرائے پہ ایک جگہ دی ہوئی ہے امریکہ کو, اس کی پالیسیوں کے ساتھ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں. بہرحال پھر اس کے بعد جب یہ حملے ہوئے ہیں نا اس کے بعد ایک طرح سے خاموشی چھا گئی. وہ بڑھ کے وہی پرانی باتیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جیسے ایران کہتا ہے جناب اب ہم سزا دیں گے, یہ بھگتیں گے وغیرہ وغیرہ. تو پھر یہ ایک لال جھنڈا بھی لہراتے ہیں, سرخ پرچم جناب انتقام کی نشانی, یہ وہاں لہرا دیتے ہیں اپنا جھنڈا اتار کے. تو یہ جناب پہلے بھی کئی مرتبہ جھنڈے جو ہیں لہرائے تھے, تو ایک مرتبہ پھر انہوں نے لہرانے کا وہ اعلان کر دیا. تو اس سے بھی لوگ جو ہے نا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ جناب ایران جو ہے وہ جوابی حملہ کرے, وہ دل برداشتہ سے ہو گئے کہ جناب پہلے بھی یہ لال جھنڈے لہراتے رہے ہیں, تو اب ایک مرتبہ پھر لہرا دیا ہے, جیسے پہلے کرتے تھے اسی طرح اب جناب کریں گے. اور لگ یہ رہا ہے کہ جب ان کا سسٹم جو ہے ذرا کلیپس کر گیا ہوا ہے, شاید جوابی حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری 2020 میں جنرل قاسم سلیمانی جو ہے ان کو شہید کیا گیا تھا. تو جس سوال سے ٹرمپ نہیں کہتا پھر رہا, ٹرمپ نے کئی دفعہ کہا کہ جناب اس وقت پاکستان کے ہینڈسم وزیر اعظم عمران خان نے مجھے جناب یہ کہا کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ہے. وہ جو کہتے ہیں عمران خان نے آج تک تردید نہیں کی اس بات کی. اب وہ کلپ پھر دوبارہ پھر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے. اور پھر دوسرا کرمان میں جب بم دھماکہ ہوا تھا جنوری 2024, اس وقت بھی انہوں نے جناب سرخ پرچم لہرا دیا تھا. پھر اسماعیل ہنیہ جو ہے وہ یہاں آئے ہوئے تھے, ان کو یہاں شہید کیا گیا.
जुलाई 2024 की बात है ये। उस वक्त भी इन्होंने जनाब सिर्फ प्रतिमा लहरा दिया था हम बदला लेंगे। अब फिर एक मरतबा जो है ये 13 जून को जो हमला किया इसराइल ने, तो उसके बाद इन्होंने फिर एक दफा कह झंडा लहरा दिया। वो लोग जो है वो कह रहे थे ना वे कहते रहते ने, करते तो है ही नहीं, लेकिन इसके बगैर अब चारा नहीं था, ये बड़ा जरूरी था ये हमला जो है। अगर ये हमला ना करता तो इतना प्रेशर आना था ना इस मौजूदा रजीम पे कि रजीम की तब्दीली की जो बातें होना शुरू हो गई थी। नेतन्याहू ने भी कहा कि जनाब ईरानियों से कि जनाब आप ये रजीम चेंज करने के लिए कोशिश करें, हम आपका साथ देंगे। ट्रंप ने भी ये बात की, अगर पूरी कुव्वत के साथ अपने तमाम वसाइल जंग में झोंक के हमला ना करता ईरान, तो फिर जो बात जो है वो रजीम चेंज की तरफ चल पड़नी थी। अब उन्होंने जो हमला किया है, जैसे मैंने कहा कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है एक तरह से क्लैप्स कर गया हुआ है। आपने फुटेजेस देखी होंगी कि ऐसे जैसे आतिशबाजी हो रही है, बारिश की तरह मिसाइल कर रहे हैं, और कुछ मिसाइल नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। जो नीचे से ऊपर को जा रहे हैं वो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइल है, उनको नकारा बनाने के लिए जा रहे हैं। इब्तिदा में अगर आपने देखा होगा पहला हमला जो था वो नीचे से जाने वाले जो उनके मिसाइल थे वो बड़ी तादाद में जा रहे थे। आखिरी हमले की अगर आपने फुटेज देखी है तो उसमें जो नीचे से उनका दफा करने वाले जो इसराइली मिसाइल हैं वो ना होने के बराबर है। आखिरी हमला बहुत मौसर किया उन्होंने तल अबीब के वस्त में मिसाइल मारे हैं, वहां आग लगी हुई है। और इन्होंने फिर मैंने ये अर्ज किया ना 3 बजे ईरान ने जो है आखिरी चौथा जो है अब तक का आखिरी चौथा जो उन्होंने स्पेल किया है जो मिसाइल फेंके हैं, उसके बाद इन्होंने 4 बजे जो इसराइल की फजाई है इसने वहाँ जो एयर बेस है, एयरपोर्ट है, बल्कि बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तेहरान में महरबाद, तो वहाँ उन्होंने हमला किया। वहाँ आग चाग लगी हुई है। आखिर इतला तक कितना नुकसान हुआ है ये तो तफसीलात जो है अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन ये कि वहाँ आग शाग जो है वो लगी हुई है। तो ये जो ईरान ने हमले किए हैं, उन्होंने जो आखिरी हमला है उसमें जनाब यरूशलेम पे भी मिसाइल गिरे हैं, तल अबीब के वस्त में मैंने अर्ज किया है मिसाइल गिरे हैं, और शेरोन में गिरे हैं। इससे पहले उन्होंने तेल अबीब का जो मालियाती मरकज़ है वहाँ हमले किए थे। इब्तदाई जो हमले किए गए थे वजारत दफा की बिल्डिंग पे हमले किए गए थे। आधी से ज़्यादा बिल्डिंग जो है वो कहते हैं तबाह हो गई है। वजारत मईशत जो है वहाँ हमले किए गए। तल नौफ एयरपोर्ट पे हमले किए गए। हैफा में भी मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए गए, और गजा के करीब समुंदर में कोई गैस का प्लेटफार्म है वहाँ हमले किए गए। ये ईरान ने समुंदर से भी हमले किए, सब मैरीन से भी उन्होंने मिसाइल जो है वो दागे, खुश्की से भी गए हैं और समुंदर से भी ये हमले जो हैं ये किए गए हैं। अच्छा, अब जो मैं कहना रवैये बदलने की बात, ये ट्रंप साहब जो हैं पहले कुछ और बात कर रहे थे, फ्रांस ये बात, हाँ ये भी अमेरिका ने कहा कि जनाब जो इसराइल पर हमले होंगे ना ईरान की तरफ से, तो वो मिसाइल गिराने में हम मदद करेंगे इसराइल की। इस तरह यानी वो मुकम्मल तौर पर साथ खड़ा हुआ था। लेकिन जब ईरान की तरफ से मामला शुरू हुआ और ये पता चला जनाब वो तो फेंटा भी लगा रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी क्लैप्स कर रहा है उसका, इसराइल का, तो फिर जनाब ये चीखें निकलना शुरू हुई। फिर अच्छा, ईरान ने दरख्वास्त दी थी यूएन में सलामती कौंसिल का इजलास बनाने के लिए, लेकिन जनाब अमेरिका लिफ्ट ही नहीं करवा रहा सी, फ्रांस लिफ्ट नहीं करवा रहा सी। फ्रांस कहते जी असं इसराइल के नाल हाँ, वो कहते ठीक है जनाब कुट रहा तो कुटन दो। लेकिन जब फेंटा लगना शुरू हुआ इसराइल को, तब सारे जनाब ये इकट्ठे हो गए, जनाब वो हो इजलास बुलाना बड़ा जरूरी है, जनाब कौमी सलामती कमेटी का कौंसल का इजलास चलना यूएन का बड़ा बुलाना जरूरी है। और इजलास हो गया, जो वहाँ इजलास में पाकिस्तान के मंदूब ने भरपूर अंदाज में इसराइल की मजम्मत की है। उन्होंने कहा जनाब ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और ईरान का ये हक है कि वो अपने दिफा में रिटेलिएट करे, उसके ऊपर हमला करे। और उन्होंने कहा कि इसराइल को लगाम डालने की जरूरत है। सलामती कौंसिल के इजलास में चीन ने, रूस ने, अलजायर ने, बल्कि शायद सोमालिया ने भी जो है वो ईरान के मौक़िफ़ की तायीद की, और उन्होंने कहा कि जनाब इसराइल जो है उसने जो किया है ये आलमी अमन के लिए ख़तरा है। ईरान अपने दफा में
جو کچھ کر رہا ہے یہ UN کے چارٹر کے مطابق اس کا رائٹ ہے، اس کو یہ عالمی قانون جو ہے یہ اجازت دیتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ امریکہ نے وہی کہا جناب اسرائیل جو ہے وہ اپنے دفاع میں یہ حملے کر رہا ہے، کیونکہ جناب ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا تھا اور ہم ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور جو اسرائیل ہے اس نے بھی ایسی ہی بات کی، انہوں نے کہا جب ہماری جو اطلاع ہے نا، جو اسرائیلی مندوب ہے وہ کہتا ہے کہ آئندہ چند دن میں ایران نے جو ہے نا وہ جوہری طاقت بن جانا تھا، ایٹم بم بنا لینا تھا، اور ایٹم بم جناب وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کرنا، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اچھا دوسری طرف پاکستان نے تو جناب جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر قراردادیں منظور ہوئی ہے، قومی اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے، ہمارے وزیر خارجہ نے مذمت کی ہے، دیگر وزراء نے مذمت کی ہے، ہمارے صدر نے مذمت کی ہے، ہمارے وزیر اعظم نے مذمت کی ہے اسرائیلی حملوں کی، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مذمت کی ہے، لیکن عمران خان کا ٹویٹر بھی خاموش ہے، اور پی ٹی اے کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی اس حوالے سے خاموش ہے۔ اچھا قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہو رہا تھا، جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین پی ٹی آئی کے رہنما ہیں حامد رضا صاحب، وہ اسرائیل کو بار بار کہہ رہے تھے جناب یہ ریاست اسرائیل کو ریاست کہہ رہے تھے بار بار۔ تو پھر جو ہمارے اسپیکر ہیں قومی اسمبلی، انہوں نے ان کو ٹوکا، انہوں نے کہا جناب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو اسرائیل نام کی کوئی ریاست ہے ہی نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو، آپ کس ریاست کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ تو دہشت گرد ہے، وہاں جو اس وقت حکمران ٹولہ ہے وہ دہشت پھیلا رہا ہے، دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اسرائیل پاکستان نے تو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا ہوا، آپ کیا بار بار اسرائیل کی ریاست کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ اب جو ہے یہ صورتحال یہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے یہ ثالثی کی دور سے بھی نکل گیا ہوا ہے، کیونکہ ایران کہہ رہا ہے جناب امریکہ جو ہے یہ فریق ہے، اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ وہ جو ہے ثالثی کا یہ آ گیا ہوا ہے پوٹن کے کندھوں پہ۔ پوٹن جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے ایران کے صدر کے ساتھ بھی اور نیتنیاہو کے ساتھ بھی، اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی، اور انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ چین نے بھی دونوں فریقوں کو کہا کہ جناب اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، اور دوسری طرف وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے ہتھیار بڑے مہلک ہیں اور کچھ ہتھیار اسرائیل کے پاس بھی ہیں اور اسرائیل کو چلانا بھی آتے ہیں، وہ اس طرح کے تشہیر کر رہے تھے اپنے ہتھیاروں کی، مارکیٹنگ کر رہے تھے۔ تو وہ جب ایران نے جوابی حملہ کیا ہے تو پھر جناب فوری طور پہ انہوں نے محمد بن سلمان کو فون کر دیا جناب اس کو کردار ادا کریں، جنگ روکیں، اور پھر مصر کے صدر کو کر دیا، قطر کے امیر کو فون کر دیا انہوں نے، نیتنیاہو کے ساتھ تو خیر ان کی بات ہونی تھی، اور نیتنیاہو صاحب جو ہیں انہوں نے مودی کو فون کر دیا۔ اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ یورپی یونین کی جو صدر ہے نا انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر سے اور ایران کے صدر کے ساتھ۔ ایران بہرحال یہ کہہ رہا ہے جناب ہم سبق سکھلائے بغیر جو ہے وہ حملے نہیں روکیں گے، اگر وہ حملے روکتے ہیں تسلسل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا، جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے بھی ان کا پورا نظام مفلوج کر دیا تھا نا، پھر بیچ میں پتہ نہیں کون کون سی کفتیں پڑی ہیں، جنہوں نے ڈیفنس سسٹم دیا ہوا ہے وہی پڑے ہوں گے نا بیچ میں ایران کو، انہوں نے بتایا ہوگا نا کیسے بحال کرنا ہے۔ جب وہ بحال ہوا تو اس کے بعد ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نا ہم نے ان کے 2 F-35 5th جنریشن طیارے وہ گرا لیے، لیکن وہ کچھ لوگوں سے میں سن رہا تھا دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے خیال یہ ہے کہ F-16 انہوں نے شاید گرائے ہیں، یہ وہ F-35 جو ہے وہ 5th جنریشن وہ شاید نہیں گرایا گیا، لیکن وہ جو کہتے ہیں جناب ہم نے گرائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خاتون پائلٹ جو ہے وہ بھی ہم نے گرفتار کر لی ہے۔ بہرحال اب دنیا جو ہے دیکھیں طاقتور کے ساتھ ہوتی ہے، ایران کے جوابی حملوں سے پہلے جو طاقتیں خاموش بیٹھی تھی نا، مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اب وہ ساری طاقتیں متحرک ہو گئی جنگ بندی کے لیے، جناب صلح کر لو، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ایران نے تو یہ بھی کہا پوٹن سے جب بات ہوئی ہے ایران کے صدر کی تو اس نے یہ کہا بس جوہری ہتھیار تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں، ہم تو جوہری ہتھیاروں کے خلاف ہیں۔ یہ کن جوہری ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں؟ ایران نے جو بات کی ہے، اب وہ سارے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جناب آپ بیٹھے ہیں صلح کی طرف، جنگ بندی کی طرف، لڑائی روکو، ختم کرو، اب اس طرف چل پڑے۔
یہ دنیا جو ہے نا یہ جنگل کی دنیا جیسی ہی ہے. طاقتور جو ہوتا ہے اسی کا قانون چلتا ہے. یار بکری بکری نو تے ਉਹਦਾ ਰੇਵੜ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅਗਰ ਬਘਿਆੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਹਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਘਿਆੜ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. یہی دنیا کا قانون ہے. اب دیجیے مجھے اجازت, ان شاء اللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.